ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए? मुकुंद देव। ओडिशारे पाश्चात्य शिक्षा और धर्मधारार प्रभाव केतेबेले आरंभ हुई हला? ओडिशारे जेतेबेले इंग्रेज माने शासन कले। केउं वर्ष मधुसूदन दास बीएल डिग्री हासिल कले? अठरश ओडिशार प्रथम स्नातक डिग्री हासिल करथिबा ओडिया किए? मधुसूदन दास। संबलपुर जिले में हिंदी को सरकारी भाषा रूपे प्रचलन कलापर केउं पत्रिकाटी एही अंचल रे जागरण सृष्टि करथिला? संबलपुर हितैषणी। आगे संबलपुर केउं प्रदेश अंतर्गत थिला? केंद्रीय प्रदेश। ओडिशा रे इंग्रेज मानक जनहितकर कार्य केबे आरंभ होइथिला? नौका दुर्भिक्ष परे। काको प्रशंसा और धन्यवाद जणाइबा उद्देश्य 1882 जून 30 कटक रे एक विराट साधारण सभा आयोजित होई बहु संख्यक ओडिया को एकत्र करथिला। लॉर्ड रिपन। केउंठारे उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा गठित होइथिला? बालेश्वर। ख्रीष्ट धर्म और ब्राह्मण धर्म विरोध में ओडिशार केउं धर्म मुंड टेकिला? महिमा धर्म। महिमा धर्मर प्रचारक किए थिले? भीम भोई। केउं मसीह कटकर कलेक्टर बंगाला भाषा को सरकारी भाषा रूपे स्वीकृति प्रदान करथिले? 1849। उत्कल सभार शेष भाग में किए सभापतित्व करथिले? मधुसूदन दास। केबे ओडिशा तार स्वाधीनता हराइला? 1568। इंग्रेज माने केबे ओडिशा को अधिकार कले? 1803। किए ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा थिले? मुकुंद देव।
ଚାର୍ଲସଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର ନିୟମ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? 1854। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କଣ ଥିଲା? କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ। କେବେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? 1849। କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱର। କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ହିତ ବାହିନୀ ସଭା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁର। କିଏ ଆଳି ଓ ବାଙ୍କୀ ଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ତଥା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧର ମରାମତି କରାଇଥିଲେ? ଇ. ରେଭେନ୍ସା। କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1882 ଜୁନ 30ରେ କଟକରେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନ। ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା କେଉଁଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? କଟକ। ଉତ୍କଳ ଉଲ୍ଲାସିନୀ ସଭା କେଉଁଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? କଟକ। ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିନଥିଲେ? ଜାଟ୍। ଠାରେ କଟକରେ ଏକ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରେ କଟକରେ ଏକ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1823। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା? 1876। ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଲର୍ଡ ରିପନ ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? 1882।